The Balinese language. Bahasa Bali. Numbers. Besik, Siki, 2, kalih, 3, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sia, sanga, dasa, Greetings and phrases. Om Swastiastu, Om Santi, 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 Om. Rahajang semeng, ken kabare, sapuna pigatre, biasa gen, becek kemanten, suksma, nyen adane, sire pesengane, adan ragane, adan tiange, nah, nggih, sing, ten, ngerti sing, sampun ngerti, raga sing ngerti, tiang ten ngerti, ngerti kok, nggih, tiang ngerti, makasih, suksma, tulung je, olasin nggih, Sample text. Kengken pendapat ragane untuk masa depan. Apoke gumine lakar kene dogen, nyelek-nyelekang, lebih luwung? Apa jawaban uli Alkitab? Ide lakar ngusap sekancan yeh peninggalannya nih. Sang pati subo tusing jeenu. Tusing nu ada kadukitan. Ling wiadin sakit. Sewatak paundukan ane lawas subo sirna. Wahyu selikur ayat 4. Cakepan suci. Manfaatnya buat ragane. Ngelah gegaen ane nyenengin lan ngaenang puas. Tusing buen ada penyakit lan pakewah. Hidup bahagia seterusnya ajak keluarga lan timpal-timpal. Apakah iraga bisa percaya teken isin Alkitab? Bisa. Paling sing ada dah 2 alasannya. Tuhan sanggup ngisinin janjin idane. Di Alkitab, Yehua disebut Sang Maha Kuasa. Karena kuasaan ide tusing ada batasnya. Dadine, ide seken-seken ngidang ngisinin janjin idane buat ngubah gumine apang dadi luwung. Alkitab ngorahang, buat ide Sang Yang Widiwasa tusing ada ane tuara kasidan. Matius 19 ayat 6. Tuhan mekita saja ngisinin janjin idane. Contohnya, Yehua rindu ngidupang buen anak ane subo mati. Alkitab masih nunjukkan yen Yesus, putran Tuhan, taen nyegeran anak ane gelem. Kenapa ia melaksana buka keto? Karena ia mula senang nulungin. Persis cara bapane. Yesus mekita pesan nulungin anak lenan. Iraga bisa merasa yakin yen Yehua lan Yesus senang nulungin iraga apanglah masa depan ane bagia. Coba kenahang. Kengken carane Tuhan lakar ngubah gumine apang dadi luwung. Alkitab nyawab petakone entu di Matius 6 ayat sio lan dase lan Nabi Daniel 2 ayat petang dase 4. The Parable of the Prodigal Son. Ide yang Yesus malih nglanturang pengandikan idane sapuniki. Wenten anak sane meduwe pianak kekalih. Sane alitan raris mebaos ring bapanyane sapuniki. Nah bapa, ane jani bang je tiang warisane ane patut dadi duman tiange. Irike tumuli bapanyane ngedumang warisannyane ring pianaknyane maka kalih punika. Meletan malih mekudang-kudang rahinanipun, pianakne sane alitan raris ngadol warisanipune, tumuli luas ninggal umah, tur jinahipune maka sami baktoipun. Ipun luas ke negara sane doh, tur irike ipun ngure-ure jinahnyane, angenipun mesuka-sukan ngulurin kena. Sesampun jinahipune telas sami, raris ring negarane punika wenten sayah ageng, tur ipun ngawitin melarat. Irike ipun raris nunas karya ring setunggiling anak uwedan negarane punika. Ipun tumuli ken-kene ngubuhin bawi ring pondoknyane. Irike ipun memanah ngisinin basangipune antuk tetedan bawine,
nanging tan wenten anak sane nguwehin ipun. Ring pemuput, ipun raris eling ring dewek, tumuli ipun mebaos sapuniki, juru gaen bapan ideweke mekejang pada cukup mandedaran, nanging idewek dini mati ulihan pusing amah-amah. Idewek lakar bangun tur mulih, laut matur tekeni bapo kene. Inggih bapo, tiang sampun sisip pemantu kering ide Sang Hyang Widiwasa miwah marep ring bapo. Tiang tan pantes malih kesambat dados pianak bapane. Angin je tiang juru gae pateh sekadi juru gaen bapane sane lianan. Irike ipun raris bangun, tur memargi budal ngrereh bapanyane. Kantun doh ipun saking umahipune, ipun sampun kantenange antuk bapanyane. Bapanipune raris rumasa kangen, tumuli ipun melaib nyagjagin pianakipune, raris kegelut saha karas. Ipianak tumuli matur ring bapanyane sapuniki, inggih bapa, tiang sampun sisip pemantu kering ide Sang Hyang Widiwasa, miwah marep ring bapa. Tiang tan pantes malih kesambat dados pianak bapane. Nanging bapanyane raris ngaukin juru gaennyane, tur mebaos sapuniki. Kemuja enggalang jemak penganggone ane paling melahe, tur salukin ia. Anggoin je bungkung tur salukin je ia sepatu. Suwud keto, tampahang godel ane mokoh. Jalan je irago mesuka-sukan. Suwireh pianak icange ane subo mati, jani buin iyo hidup. Iyo subo ilang, jani buin iyo teke. Kadi asa punika ipun pada ngawitin meliang-liang. Sedaweg punika, pianakipune sane kelihan ketuju wenten ring tegali. Rikalo ipun budal, riwawu nampek ring umahnyane, ipun miragi suaran gong miwah anak mesolah. Ipun raris ngaukin juru gaenipune adiri, tur metaken sapuniki. Anak ngudiang jumah. Pesaur juru gaene punike sapuniki. Rain pemekele rauh, ajin pemekele raris nampah godel sane mokoh, santukan okan danene sampun keniang dane mewali saha rahajeng. Irike pianaknyane sane kelihan memedih, tur ipun tanyak mulihan. Bapanyane raris medal ngajakin ipun mulihan. Nanging pesauripune sapuniki, sampun tiban-tibanan tiang ngayahin bapa, tur tiang durung naenin tulak ring pengandikan bapa. Nanging bapa durung naenin ngicen tiang nunas panak kambing angan asiki, angin tiang meliang-liang sareng ring timpal-timpal tiange. Nanging wau rauh okan bapane punika, sane sampun nelasang druen bapane, angin ipun nuukin soroh sundele, raris ipun tampahang bapo godel sane mokoh. Bapanyane raris mesaur sapuniki, cening pianak bapa, cening sai-sai jumah ajak bapa, buena apa je gelah bapane, ento cening ane ngelahang. Nanging ane jani, patut iraga liang tur mesukurene, sewireh adin ceninge ane subo mati, jani iyo buin hidup, iyo subo ilang, jani buin teke.